बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, शिरक की दो किस्में हैं। एक है शिरक अकबर जिसको शिरक जली कहते हैं, एक है शिरक असगर जिसको शिरक खफी भी कहते हैं। और ये दोनों शिरक नाजायज़ हैं, हराम हैं और गुनाह कबीरा हैं। अब आप ये समझें कि शिरक अकबर किसे कहते हैं। शिरक अकबर कहते हैं वो खुला शिरक, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी की इबादत करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी के दूसरे के सामने सर झुकाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा और किसी से मांगना, इसको शिरक अकबर कहते हैं, जो नाजायज़ है, हराम है, गुनाह कबीरा है। और एक है शिरक असगर, इसको कहते हैं कि इबादत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करना, लेकिन दिखलावे के लिए करना, रियाकारी करना, यानी नमाज पढ़ना अल्लाह के लिए और नीयत ये रखना कि लोग मुझे नमाजी कहें। हज कर रहा है अल्लाह के लिए और नीयत ये रखना कि लोग मुझे हाजी कहें। और रोजे रख रहा है अल्लाह के लिए और नीयत ये रखे कि लोग मुझे रोजेदार कहें। और अता कर रहा है, इन लोगों में बांट रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, उसका कहना ये है कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, लेकिन नीयत ये है कि लोग मुझे सखी कहें। ये शिरक असगर है, ये भी नाजायज, हराम और गुनाह कबीरा है। तो इसलिए अपना हम जौन सा भी नेक अमल करें वो खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए करें। सिर्फ हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम ये अमल अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अगर हमारी नीयत ये होगी, अगर हम ये सोचेंगे, ये कहेंगे कि लोग मुझे ये कहेंगे, लोग मुझे वो कहेंगे, तो उसकी सारी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। हदीस पाक में आता है कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने 3 लोगों को पेश किया जाएगा। 3 लोगों के, 3 किस्म के लोगों को, जिनका सबसे पहले हिसाब किताब होगा। उनमें से जो सबसे पहला शख्स होगा वो शहीद होगा, यानी जिसने अल्लाह की राह में शहादत दी होगी वो होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बुलाएंगे, शहीद आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे पूछेंगे कि हमने तुम्हें ये नेमत अता फरमाई, ये नेमत अता फरमाई, ये नेमत अता फरमाई। जब सारी नेमतें गिनवा देंगे फिर वो इतराफ़ कर लेगा शहीद, जी हाँ या अल्लाह, आपने हर नेमत मुझे अता की। फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे कि हमने तुम्हें इतनी नेमतें अता फरमाई, इसके बदले में तुमने हमारे लिए क्या किया। वो शहीद कहेगा कि अल्लाह, मैंने तो अपनी जान भी दे दी, अपना माल भी कुर्बान कर दिया, अपनी जान भी आपकी राह में कुर्बान कर दी। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे झूठ बोलते हो तुम शहीद मेरे लिए नहीं हुए, तुम शहीद इसलिए हुए कि लोग तुम्हें शहीद कहें, तुम शहीद इसलिए हुए कि लोग तुम्हें दलेर कहें, लोग तुम्हें बहादुर कहें, लोग तुम्हें मुजाहिद कहें, लोग तुम्हें ये कहें कि देखो यार किस तरह अल्लाह की राह में शहीद हो गया, तुम मेरे लिए शहीद नहीं हुए। और फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे इसको औंधा करके जहन्नम में डाल दिया जाए। अब उस शहीद को औंधा करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर दूसरा शख्स जो होगा वो सखी होगा, यानी जो हर वक्त लोगों में बांटता होगा, तकसीम करता होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब वो सखी आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे उस सखी से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी नेमतें गिनवाएगी कि हमने तुम्हें ये नेमत भी अता की, ये नेमत भी अता की, ये नेमत भी अता की। वो इतराफ़ करता चला जाएगा। जब वो सारी नेमतों का इतराफ़ कर लेगा फिर अल्लाह पाक पूछेगा तुमने हमारे लिए क्या किया, हमने जो तुम्हें इतनी नेमतें अता फरमाई इसके बदले में तुमने हमारे लिए क्या किया। वो कहेगा कि अल्लाह, आपने जितना मुझे अता फरमाया मैंने खूब आपकी राह में कुर्बान किया। मैंने मस्जिदें बनवाई, मैंने मदरसे बनवाए, मैंने हस्पताल बनवाई, मैंने खानकाह बनवाए, मैंने यतीम खाने बनवाए, मैंने कुएं खुदवाए, मैंने नलके लगवाए, मैंने यतीम मस्कीन बच्चियों की शादियां करवाई, मैंने उस पर ये एहसान लगवाए, मैंने एक मर्द पर एहसान लगाए, मैंने फलां औरत पर एहसान लगाए, आपकी वजह से लगवाए। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे झूठ बोलते हो तुमने ये सब इसलिए किया कि लोग तुम्हें सखी कहें, तुमने ये सब इसलिए किया कि लोगों की हाँ तुम्हारा नाम हो जाए, मेरे लिए नहीं किया। अल्लाह पाक फरमाएंगे इसको भी औंधा करके जहन्नम में डाल दिया जाए, लिहाजा सखी को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तीसरा जो शख्स होगा वो आलिम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने उस आलिम को पेश किया जाएगा। अल्लाह पाक उस आलिम से फिर अपनी नेमतें गिनवाएंगे कि हमने तुम्हें ये इज़्ज़त दी, ये मुकाम दिया, ये नेमत दी, ये नेमत दी। वो आलिम कहेगा जी हाँ या अल्लाह, आपने मुझे सारी नेमतें अता फरमाई। फिर अल्लाह पाक पूछेंगे इसके बदले में
تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ پھر وہ عالم کہے گا کہ اللہ میں نے تو اپنی ساری زندگی آپ کی راہ میں لگا دی، سارا وقت آپ کی راہ میں لگا دیا، آدھی زندگی میں نے علم کو سیکھنے میں لگا دی، آدھی زندگی میں نے علم پھیلانے میں لگا دی آپ کے دین کے لیے۔ نہ میں رات دیکھتا تھا، نہ میں دن دیکھتا تھا، نہ میں دھوپ دیکھتا تھا، نہ میں چھاؤں دیکھتا تھا، نہ میں بارش دیکھتا تھا، نہ میں گرمی دیکھتا تھا، نہ میں سردی دیکھتا تھا، ہر جگہ جاتا، ہر وقت جاتا، آپ کے دین کے لیے جاتا، آپ کے دین کو پھیلاتا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں، بڑا حافظ کہیں، بڑا قاری کہیں، بڑا مبلغ کہیں، بڑا محدث کہیں، بڑا مفکر کہیں، یہ کہیں۔ وہ اللہ پاک فرمائیں گے اب اس کو بھی اونھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ 3 ایسے شخص ہوں گے جو کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ 3 شخص کون ہیں؟ یہ کوئی چور نہیں ہے، یہ کوئی زانی نہیں ہے، یہ کوئی شرابی نہیں ہے، یہ کوئی بڑے بڑے گناہ کر کے نہیں آئے، انہوں نے نیک کام کیے، انہوں نے یہ شہید ہوئے، انہوں نے یہ سخی بھی بنے، یہ عالم بھی بنے، پھر بھی جہنم میں کیوں گئے؟ کیوں ان کا جو اخلاص نہیں تھا، انہوں نے یہ عمل تو کیا لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا، لوگوں کے لیے کیا، دکھلاوے کے لیے کیا، انہوں نے ریاکاری کی، تو اللہ پاک نے ان کے سارے اعمال کو ضائع کر کے ان کو جہنم میں پھینکوا دیا۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کا خاص خیال رکھیں، ہم اپنے اعمال کا خاص خیال رکھیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، ہم جون سا بھی نیک عمل کریں ہم خالصتاً اللہ کے لیے کریں، ہم نماز پڑھیں اللہ کے لیے پڑھیں، زکوٰۃ دیں اللہ کے لیے دیں۔ دیکھیں اب ہم نے زکوٰۃ صدقہ دینا ہوتا ہے اللہ کے لیے، ہم زکوٰۃ صدقہ دے کے ہم تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں، ہم زکوٰۃ صدقہ دے کر ہم فیس بک پہ، ہم سوشل میڈیا پر لگا رہے ہوتے ہیں، پورے ہم ملک میں واویلا کر دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو صدقہ دیا۔ یہ کیسی زکوٰۃ ہے؟ حکم تو یہ ہے کہ جب آپ نیکی کرو، آپ صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور ہم پتہ نہیں سینکڑوں ہاتھوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جون سا بھی نیک عمل کریں خالصتاً اللہ کے لیے کریں، حج کریں اللہ کے لیے کریں۔ اب دیکھیں ہم حج عمرے پر جاتے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ساری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پوری جو ہے نا اپنے پورے کنبے قبیلے پورے شہر کی دعوت کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ ہم لوگوں میں پتہ چل جائے کہ ہم عمرے پر جا رہے ہیں۔ کیسا عمرہ ہے؟ ہم نے تو اللہ کے لیے عمرہ کرنا ہے، ہم لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، جو بھی نیک عمل کریں اللہ رب العزت کے لیے کریں۔ اگر ہمارے اعمال کے اندر جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کی جو نیت صحیح نہیں ہوگی، دکھلاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی، تو سب کا سب اعمال ضائع چلے جائیں گے، اور پھر اس شخص کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم ہوگا۔